우리 구원받은 자는 하나님께 새 생명을 얻었습니다. Mereka yang menerima keselamatan, mereka memperoleh hidup kekal. 그 생명은 영원한 생명입니다. Jadi hidup yang mereka peroleh yaitu hidup kekal. 네, 영원한 생명을 얻은 자의 삶은 어떤지 보겠습니다. Hmm, Hidup mereka memiliki hidup kekal. Bagaimana menjalani kehidupan dengan hidup kekal? 그럼 영원한 생명을 얻은 자의 있을 곳은 어디인지 말씀을 통해서 확인하겠습니다. Kita dapat melihat bagaimana eh, mereka menjalani kehidupan dengan hidup kekal. 야, 그럼 영원한 생명은 영원한 생명은 하나님이 주신 생명입니다. Jadi hidup yang kekal ini merupakan hidup yang diberikan oleh Allah. 네, 영원한 생명은 영원히 죽지 않고 영원히 사는 것입니다. Jadi, hidup kekal ini adalah hidup yang tidak pernah mati. 네, 우리가 영접한 사람은 하나님의 생명이 우리 속에 들어와서 하나님의 새로운 피조물, 하나님 자녀가 된 것입니다. Ketika seseorang melakukan penerimaan akan Yesus Kristus, ia memperoleh hidup yang kekal ini. 그러면 이 영원한 생명을 받기 전에 이미 우리의 생명을 빼앗아간 자가 있었습니다. Hmm. Sebelum kita memperoleh atau menerima hidup kekal ini, bagaimana kehidupan kita sebelumnya? 그것이 우리 인간이 창조되기 이전에 있었던 타락한 천사 사단이란 존재입니다. Ini dimulai dari sebelum penciptaan manusia, yaitu ada malaikat yang sudah jatuh. 네, 사단은 성경에서는 이 사단은 우리의 생명과 우리의 참 안식을 빼앗아가는 도둑이라고 표현하고 있습니다. Dikatakan eh, malaikat yang jatuh ini, yaitu ia adalah sebagai pencuri. Ia datang sebagai mencuri. 네, 우리가 이 창조 원리에 세 하늘, 세 가지 나라 있을 때에 하나님 나라, 사단 나라, 세상 나라인 것처럼 하나님 나라에서 원래 창조된 하나님 나라의 이 천사가 쫓겨난 것이 사단입니다. Hmm, Jadi sebelum Allah menciptakan manusia, ada apa malaikat yang telah jatuh ini. Jadi kita hidup di dalam tiga kerajaan, yaitu kerajaan Allah dan kerajaan dunia ini. Yang kerajaan dunia ini yang masih dikuasai oleh kerajaan setan. Dan kita harus tahu bahwa ada dunia yang sudah ada sebelum penciptaan dan ada dunia yang ada karena penciptaan. 이 땅에 내쫓긴 사단이 하나님의 형상의 사람을 어, 죽이고 멸망시키려고 온 것이라고 했습니다. Jadi setan ini membuat manusia kehilangan gambar Allah dan membuat manusia untuk mengalami kebinasaan. 그래서 생명의 길을 주신 그 그리스도께서 우리에게 생명을 주시기 위해서 오셨다고 했습니다. Dan jalan kehidupan yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu datang untuk memberikan kita hidup. 요한복음 10장 10절 말씀 읽어주세요. 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. 하나님께서 우리에게 영원한 생명을 주시기 위해서 이 사단의 권세를 깨뜨리신
그리스도께서 오셨습니다. 생명을 얻게 하고 더 풍성히 누리게 하기 위해서 하나님이 이 땅에 오신 것입니다. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan kita hidup. Hidup seperti apa? Yaitu hidup yang kekal. Karena itu ia harus mati di atas kayu salib. 이 그리스도께서 영원한 생명을 주시기 위해서 성경대로 십자가에 죽으셨다가 3일 만에 장사 지낸 지 3일 만에 부활하셔서 지금도 살아 역사하십니다. Ia datang untuk memberikan hidup kekal kepada kita. Karena itu berdasarkan kitab suci, ia mati disalib dan kuburkan pada hari yang ketiga ia bangkit. Jadi ia datang ke dunia ini untuk memberikan kita hidup yang kekal. 네, 이것이 전달된 복음, 전승복음이라고 합니다. Jadi ini adalah Injil yang harus diberitakan dan Injil yang diteruskan. 네, 십자가에서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸 바 되었다 3일 만에 다시 살아나셔서 지금도 살아계시는 것을 우리가 마음속으로 믿고 영접하면 우리에게 영원한 생명을 주신다고 하셨습니다. Sesuai dengan kitab suci, ia mati disalibkan dan dikuburkan dan bangkit. Kemudian ketika kita menerima dia, kita diberikan hidup yang kekal ini. Dan ia ada bersama-sama kita hingga saat ini. 네, 이것을 믿는 자에게 영원한 생명을 주신다고 하셨습니다. Hidup kekal ini diberikan kepada mereka yang percaya kepada dia. 네, 하나님께서는 우리에게 하나님의 형상 닮은 영원한 생명을 주셨는데 우리가 이 땅에 생명의 위계 질서를 한번 보겠습니다. Hmm. Jadi di dunia ini, di mana ada yang namanya hierarki kehidupan. 자, 이제 이것을 만약에 5단계로 나눈다면 식물은 생명이 있습니다. Jadi kalau dibuat tingkatan-tingkatan, jadi tingkat yang bawah, yang kelima itu adalah kehidupan 네, tumbuhan. 우리가 나무가 살아있다, 풀이 살아있다, 채소가 살아있다고 하는 것은 그 단지 보이는 물체, 어, 무의식, 무감각, 영적인 존재가 아니기 때문에 보이는 그 물체, 말하면 육체, 물체에 맞습니다. Jadi tumbuhan baik pohon maupun sayur-sayuran itu ia hidup dengan berakar dalam tanah. Kemudian ia memang memiliki 식물은 fisik, tetapi tidak memiliki perasaan dan kesadaran. 식물은 감각이나 의식이 없습니다. Hmm. Dan tingkatan yang keempat yaitu ada hewan. Jadi memiliki jiwa dan tubuh. Artinya memiliki perasaan dan kesadaran. 제일 하위 개념의 생물이죠. 생명이죠. Hmm. Tapi jadi dia hidup, dia hidup bergerak hewan itu, tetapi tidak memiliki roh. 자, 네 번째 생명은 우리 동물들입니다. Hmm. Jadi inilah hidupan yang tingkat keempat yaitu hewan. 네, 우리 몸으로 만져지는 육체도 있고 혼도 있습니다. 그래서 원숭이도 소리 낼 수 있고 개도 주인 알아보고 하죠. 감각과 의식이 인간이 뭐 3% 정도, 어떤 것은 한 IQ가 한 20 정도 된다고 하지요. Jadi di mana 반응을 하는 겁니다. hewan ini memiliki jiwa dan tubuh. Hmm. Dari hewan memiliki jiwa dan tubuh. Jadi contohnya seperti anjing mengenali tuannya atau hewan-hewan lain dapat mengenali tuannya dan juga memiliki kecerdasan yang bisa hampir sama dengan manusia. Contohnya beberapa hewan. Jadi juga bisa mempunyai perilaku seperti manusia. 네, 이것은 감각은 있지만 영혼이 없기 때문에
우리의 식물로 하나님께서 주신 것입니다. Memang memiliki jiwa, tetapi mereka tidak memiliki roh. 네, 그리고 세 번째 생명, 그 푸시케라고 하는데 하나님이 피조된 생명입니다. 영혼, 육이 있는 인간인데 타락 전후 인간입니다. Dan kehidupan tingkat yang ketiga, yaitu kehidupan psikis. Jadi kehidupan manusia setelah mengalami kejatuhan, setelah mengalami keterpisahan dengan Allah. 자, 우리 인간에게는 영혼이 있어서 하나님을 찾는 또 영적인 존재이기 때문에 우상 숭배를 하기도 하고 하죠. 예, 피조물 생명입니다. Dan manusia adalah makhluk rohani, seharusnya ia bersama-sama dengan Allah, karena tidak dapat melakukannya, dan ia mencoba untuk mengisi kekosongan tersebut, akhirnya dengan melakukan berhala. Jadi kehidupan yang dimiliki ini adalah seperti kehidupan ciptaan lainnya. 네, 그다음 두 번째 생명은 천사의 영입니다. Kehidupan yang ketiga, yang tingkat kedua yaitu kehidupan malaikat. 네, 영원한 생명을 피조된 하나님께서 창조하신 피조물입니다. Yaitu ciptaan Allah yang memiliki hidup kekal. 네, 내어 쫓긴 하나님의 원래는 하나님을 섬기던 천사였지만 땅으로 내어 쫓긴 타락한 천사 사단 마귀 귀신이라고 하죠. Dan juga termasuk malaikat yang mulanya melayani Allah, memuji Allah. Tetapi yang mengalami kejatuhan yaitu setan, iblis dan roh jahat. 네, 제일 상위의 개념 1번 첫 번째 생명이 하나님의 생명입니다. 영원한 생명. Nah, yang paling atas, tingkat pertama yaitu hidup yang berasal dari Allah, hidup yang kekal. 네, 하나님 아들 안에 있는 영원한 생명, 그리스도 안에 있는 영원한 생명입니다. Hidup yang ada di dalam anak Allah, hidup yang ada di dalam Kristus. 네, 이것은 하나님께서 어, 창조되지 않은 하나님의 생명입니다. Ini merupakan hidup Allah yang tidak diciptakan. 네, 우리가 거듭났다는 것은 하나님의 영을 받은 사람, 그게 우리의 믿는 자의 영원한 생명입니다. Ketika kita lahir kembali, itu adalah kita memperoleh hidup yang berasal dari Allah ini. Ini adalah kehidupan yang diberikan kepada orang percaya. 자, 그럼 우리의 생명은 이 땅에 살지만 우리는 하나님께서 피조된 생명이지만 이 그리스도 하나님의 아들이 있는 그 생명, 영원한 생명을 우리가 전승복음을 믿고 영접했을 때에 하나님의 생명이 우리 속에 들어오는 것입니다. Walaupun kita hidup dalam dunia ini dengan hidupan fisik ini, tapi ketika kita melakukan penerimaan akan Tuhan Yesus Kristus pada saat itu juga kita memperoleh hidup yang berasal dari Allah, hidup yang ada di dalam anaknya, yaitu hidup kekal ini. 우리가 이 땅에 살지만 하나님의 생명을 가진 자로 살아가는 겁니다. 영원한 생명을 가지고 살아가는 겁니다. Walaupun kita masih hidup dalam dunia ini, tetapi kita menjadi eh, seseorang yang menjalani kehidupan dengan memiliki hidup kekal dalam dunia ini. 그럼 이 땅에서는 생명이 있는 것처럼 우리의 모습은 다 사람이지만 영원한 생명을 가진 자와 이 땅에 육신적인 생명을 가진 자, 두 종류가 있겠습니다. Walaupun secara fisik penampilan kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang hanya memiliki hidup fisik ini aja, tetapi kita harus percaya bahwa kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini dengan memiliki hidup kekal. 예. 그러나 그 영원한 생명을 받은 자는 이 땅에 살지만 하나님의 생명이 있는 자로 살아가게 됩니다.
Jadi orang-orang yang menerima hidup kekal ini, walaupun masih hidup dalam dunia ini, tetapi mereka menjalani kehidupannya dengan dengan menjalani kehidupan yang 그럼 어떻게 해서 memiliki hidup berasal 우리에게 dari Allah. 하나님께서 영원한 생명이 되었느냐? 하나님은 만물 위에 계시며 영원하고 무한하고 초월하신 하나님이십니다. Bagaimana eh, Allah memberikan hidup kekal ini kepada manusia. Jadi Allah 피조물인 우리는 만물 안에 있으며 이 땅에 살면서 내재되고 유한하고 일시적인 어, 것입니다. Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa itu menciptakan kita manusia. Walaupun kita hidup dalam bumi ini, dalam segala hal dan di bawah ini, tetapi kita dapat menikmati dunia yang atas, dunia yang tak terbatas dan dunia yang kekal. 네, 성삼위 하나님이라는 것은 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님을 성삼위 하나님이라고 하십니다. Hmm. Jadi Allah Tritunggal, ternyata Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 이 성부 하나님 전성복음에 이 하나님이 이 땅으로 성자 하나님 이 땅을 보내셔서 십자가 지시고 믿는 자를 구원하시며 하나님 아들 안에 있는 그 생명, 믿는 자에게 영원한 생명을 주신 그 하나님께서 우리가 하나님께 복종하고 하나님은 우리에게 생명을 주십니다. Hmm. Jadi ketika Allah Bapa, sebentar. Allah Bapa apa? Allah Bapa mengaruniakan atau mengutus anaknya ke dunia ini untuk mati disalibkan dan memberikan hidup kekal kepada mereka yang percaya kepadanya, artinya ya diberikan keselamatan. Dan jadi di mana Allah Tritunggal ini telah menetapkan manusia untuk diselamatkan dan memperoleh hidup kekal. 우리가 이 땅에 살지만 하나님의 생명, 복종한다는 것이 내 모든 자아를 내려놓고 전승복음을 믿고 받아들인 순종입니다. 말씀에 순종하는 것입니다. Jadi walaupun kita hidup di dunia ini, tetapi kita dapat menikmati penyertaan Allah bersama-sama dengan kita, dan kita dapat menikmati kehidupan kekal dalam dunia ini. 예, 성부 하나님께서 성자 하나님을 보내시고 성령으로 지금 우리에게 함께 하신 것입니다. 이 땅에 살지만. Jadi Allah Bapa, Allah Anak menyertai kita saat ini di dalam dunia ini melalui Roh Kudusnya. 그래서 이 복음을 하나님께서는 아까 우리 앞에서 본 것처럼 복음은 요 세 번째 생명, 어, 인간의 타락한 우리 인간이 하나님과 교제하는 것입니다. Jadi ya seperti yang disampaikan sebelumnya, sebelumnya manusia memiliki kehidupan tingkat ketiga, yaitu kehidupan psike setelah manusia uh, sebelum dan sesudah mengalami kejatuhan terpisah dari Allah. 그래서 이 사단은 하나님의 영원한 생명을 누리지 못하도록 늘 가로막고 있는 거죠. Jadi setan tiap hari berusaha untuk membuat manusia tidak dapat menikmati hidup kekal. 그런데 이 피조된 인간 하나님을 구원하시기 위해서 그리스도께서 오신 것을 우리가 믿고 영접할 때에 하나님의 생명이 내 속에 오는 것입니다. Tapi ketika kita benar-benar percaya dan menerimanya, pada saat itu juga kita memperoleh hidup kekal. 그런데 이것은 우리가 믿어서가 아니라 먼저 은혜로 우리를 먼저 부르셨습니다. Ini bukan dimulai karena kita percaya, tetapi pertama-tama dimulai kita menerima kasih karunia. 이 그리스도 전승복음을 믿고 그리스도를 믿는 자에게 하나님께서 영생을 주셨는데 이 영생은 하나님이
원래 가진 하나님, 그 안에 있는 생명을 우리에게 주신 것입니다. 성자 하나님을 Ketika 보내셔서 kita percaya, kita memperoleh hidup kekal ini. Di hidup kekal ini kita dapat peroleh ini asalnya dari mana? Yaitu hidup yang berasal dari Bapa, dari alam. Jadi hidup yang ada di dalam Allah ini diberikan kepada kita. 그래서 우리가 요한 1서 5장에 보면 5장 11절에 보면은 하나 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님 아들이 없는 자에게는 생명이 없다고 했습니다. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 12 dikatakan, barang siapa memiliki anak Allah yang memiliki hidup, barang siapa tidak memiliki anak Allah yang tidak memiliki hidup. 우리가 구원받았다는 것은 하나님이 우리에게 영원한 생명을 주셨고 또 그 생명이 하나님 아들 안에 있는 것이기 때문에 우리가 예수 그리스도를 믿고 영접했을 때 생명이 우리에게 있는 것입니다. Jadi ketika kita memperoleh keselamatan, artinya kita memperoleh hidup kekal. Tapi karena hidup kekal ini adalah hidup yang ada di dalam anaknya. Karena itulah alasan kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. 네, 영생의 방법이 영생을 소유하는 방법이 구원의 길입니다. Untuk memiliki hidup kekal, jalannya atau caranya yaitu melalui jalan keselamatan. 구원받은 자가 영생을 소유하는 영원한 생명을 가지는 것입니다. Jadi mereka yang menerima keselamatan, mereka memiliki hidup kekal. 네, 구원은 영원한 생명을 받아서 하나님과 함께 있는 것, 하나님 나라에 들어가는 것입니다. Dan dengan memperoleh hidup kekal ini, bagaimana caranya? Yaitu dengan kita lahir kembali. Jadi ketika kita lahir kembali, kita memperoleh hidup kekal dan dapat masuk dalam kerajaan Allah. 영원한 생명은 하나님 아들 그 안에 있기 때문입니다. Karena hidup kekal ini ada di dalam anaknya. 네, 영원한 생명, 그 생명을 하나님께서는 말씀으로 이렇게 확인시켜 주셨습니다. Jadi mengenai hidup kekal, inilah ayat yang menyatakan mengenai hidup kekal. 하나님 아들 안에 있는 그 생명, 하나님 안에 있는 생명, 하나님 아들 안에 있는 그 생명, 우리가 그 예수 그리스도 믿고 영접함으로 그 하나님 아들 예수 그리스도가 내 안에 있기 때문에 우리에게 생명이 있는 것입니다. Jadi, hidup ini, hidup yang berasal dari alam dan hidup ini ada di dalam anak yaitu Yesus Kristus. Itulah alasan mengapa kita percaya kepada anaknya. 그래서 하나님께서 이 하나님의 말씀에 성삼위 하나님께서 죽기까지 십자가에 복종하셨듯이 우리 구원받은 우리도 하나님의 말씀에 순종하는 것입니다. Jadi bagaimana kita menjalani kehidupan dengan hidup kekal, yaitu kita taat kepada Allah ketika Allah memberikan firman-Nya kepada kita. 영원한 생명 하나님께서 우리에게 말씀을 주시면서 우리가 그 말씀을 따라 사는 것입니다. 그 Jadi, 말씀에 순종하는 것입니다. jadi, hakikat kehidupan kekal ini yaitu ketika Allah memberikan firman-Nya kepada kita, kita mengikuti firman itu. Artinya apa? Kita hidup dengan taat kepada firman. 하나님은 우리가 직접 눈으로 지금 볼 수는 없습니다. Saat ini kita tidak dapat melihat Allah secara langsung dengan mata kepala kita. 그러나 말씀으로 하나님과 교제할 수 있습니다. Tapi Allah bersama-sama dengan kita, kita tahu dari mana, yaitu melalui firman-Nya. 그것이 영원한 생명이 있는 사람들의 그 말씀을 따라가는 것이 영생을 누리는 것입니다. Ketika kita mengikuti firman Allah, kita taat kepada firman Allah, artinya apa? Kita menikmati persekutuan dengan Allah. 네, 근데 이 예수 그리스도는 이미 2000년 전에 십자가에 지시고 부활하셨는데 지금 어떻게 우리와 함께 하시냐? 성령으로 함께 하십니다. Tuhan Yesus itu kan datang 2000 tahun lalu, mati di atas kayu salib, kemudian bangkit dan naik. Dan bagaimana ia bersama-sama dengan kita saat ini? Yaitu melalui Roh Kudus-Nya.
성자 하나님이 이 땅에 오셔 십자가 지시고 부활하셔서 승천하시면서 또 다른 보혜사 성삼위 하나님 근본 하나님의 본체시지만 한 동등됨을 여기지 아니하시고 종의 죄의 몸을 가지고 십자가에 주시고 우리에게 다시 오신 것이 바로 예수 그리스도 생명 주시기 위해서 오신 것입니다. Dari Allah anak ia datang ke dunia ini, mati disalibkan, bangkit, kemudian naik ke sorga. Dan ia akan berjanji untuk memberikan roh penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk bersama-sama dengan kita. Dan ia berjanji akan datang kembali. Jadi Allah anak ini yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus. 그래서 우리가 대면할 수는 없지만 지금 말씀으로 하나님과 함께 만나는 것입니다. Memang kita tidak dapat bertatap dengan kita tidak dapat bertatap muka dengan Allah saat ini, tetapi kita dapat berelasi dengan Allah yaitu melalui firman-Nya. 예, 영원한 생명을 이 땅에서 사는 것은 바로 유일하신 하나님 예수 그리스도를 아는 것과 믿는 것과 말씀에 순종하고 의지하는 것입니다. Hmm. Jadi kita percaya kepada anaknya yang diutus anak satu-satunya yaitu Yesus Kristus dan kita memperoleh hidup kekal dengan percaya kepada Dia. Hidup kekal yaitu hidup yang berasal dari Bapa. Jadi kita, melalui ketaatan dan mengikuti firman, kita dapat menjalin relasi dengan Allah. 네, 영생의 말씀은 우리 한번 읽어주세요. 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것에 영생의 삶을 누리는 것이고 우리가 아버지 앞에 복종하듯이 그 말씀에 순종하고 의지하는 것이 영원한 생명의 실제입니다. 삶입니다. Hmm. Jadi mengenal satu-satunya Allah yang benar dan yang Yesus Kristus yang diutusnya. Inilah realita hidup kekal atau kenyataan hidup kekal adalah bahwa kita tinggal diam di dalam Bapa dan Anak dan di dalam Bapa taatan bergantung dan penyerahan diri kepada firman sama seperti anak taat kepada Bapa. 네, 하나님께서 우리에게 영원한 삶을 살 수, 이 땅에서 영원한 삶을 살 수 있도록, 영원한 생명의 삶을 살 수 있도록 하신 것은 바로 하나님이 말씀을 우리에게 주신 것입니다. Dan eh, supaya kita dapat menjalani kehidupan dengan hidup yang kekal, yaitu Allah memberikan kita firman-Nya. 네, 하나님께서 이 영원한 생명을 약속하셨죠. Di mana Allah berjanji memberikan hidup kekal kepada kita. 네, 생명의 언약을 주신 것입니다. Jadi hidup ini adalah hidup perjanjian. 네, 하나님의 말씀에 순종하고 의지하고 복종하는 것입니다. Yaitu kita taat bergantung terhadap firman-Nya. 그래서 선악을 알게 한 나무 열매 먹지 마라. 먹는 날은 죽는다는 것은 하나님의 말씀. 아까 우리 내 생명, 타락한 천사가 우리 육신과 몸을 가지고 있는 인간을 아, 속이고 말씀에 불순종하게 만들어서 영원의 생명을 잃게 만드는 거죠. Yaitu, 하나님 만나지 못하도록 한 거죠. yaitu dikatakan janganlah kau makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan 하나님께서는 우리에게 그냥 언약을 지키는 자에게는 영원한 생명을 주시겠다 약속하셨습니다. di mana setan ini berusaha untuk menipu manusia yang memiliki hidup kekal ini, yaitu dengan tidak taat terhadap firman-Nya, sehingga manusia ini kehilangan hidup kekal ini. Jadi, uh, perjanjian ini adalah ketaatan terhadap firman. 말씀으로 생명적 언약을 주셨습니다. Dan ini perjanjian uh, perjanjian hidup yang diberikan kepada manusia.
네. 그러면 이 땅에서 영원한 생명을 누리지 못하는 이유가 무엇인가? Jadi apa alasan kita tidak dapat menikmati hidup kekal? 네. 예수 그리스도를 믿고 영접한 자에게 십자가의 전승복음, 십자가에 성경대 죽으시고 부활하시고 그 예수 그리스도를 살아계신 예수 그리스도 내 마음속에 영접하면 영원한 생명이 있다고 했는데 그것을 알지 못하기 때문에 누리지 못합니다. Ayat bahwa Tuhan Yesus Kristus datang dengan menyelesaikan tiga masalah manusia, sehingga manusia eh, dapat hidup dan apa menikmati kebersamaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Tapi manusia tidak menyadari ini. Jadi manusia tidak menyadari ketika mereka diselamatkan, mereka dapat memperoleh hidup kekal. Tapi hidup kekal ini dapat kita nikmati saat ini, walaupun kita masih hidup dalam dunia ini. 네. 우리가 내 집에 있으면 그것을 거주한다고 합니다. Hmm. Jadi contohnya ketika kita memiliki rumah, itulah tempat tinggal atau tempat kediaman kita. 네, 영원한 생명을 누릴 거주지, 영원한 생명이 있는 곳을 찾지 못하기 때문에 영원한 생명을 못 누리는 것입니다. Hmm, tapi ah ketika hidup kekal ini tidak menemukan tempat kediaman atau tempat tinggalnya, itulah ah, kita tidak dapat menikmati hidup kekal itu. 네, 영원한 생명은 그 뭔지는 예수 그리스도입니다. 성삼위 하나님이십니다. Esensi dari hidup kekal ini yaitu Yesus Kristus. 이 사탄이 죄의 세력으로 이 하나님 영원한 생명을 누리지 못하도록 하는 것을 그리스도께서 영원한 생명을 주러 오신 것입니다. Ini setan yang bekerja melalui kuasa dosa ini dengan tiga senjatanya itu gelap, kosong, dan kacau balau ini itu telah dihancurkan, telah diselesaikan oleh kedatangan Tuhan Yesus Kristus. 네, 그리스도가 선지자, 제사장, 왕으로 이 사단의 권세를 깨뜨리고 죄 문제를 십자가로 해결하셨습니다. Tuhan Yesus Kristus datang sebagai imam nabi raja sejati yang menghancurkan kepala ular dan menyelesaikan masalah dosa melalui kematiannya di atas kayu salib. 그리고 하나님께서 성경대로 오셔서 우리 인간을 구원의 길 하나님 만나러 오신 참 선지자로 참 제사장으로 사단의 권세를 깨뜨리시고 부활하신 참 왕으로 그리스도로 우리에게 생명을 주셨습니다. Ah, jadi ia datang ke dunia ini untuk menghancurkan pekerjaan setan. Dan ia datang sebagai nabi sejati yang membuka jalan keselamatan bagi kita untuk dapat datang kepada Allah dan jadi imam sejati bagi kita karena menyelesaikan masalah dosa kita dan sebagai raja sejati dan ia merupakan Kristus sejati. 네, 그리스도가 나와 함께 내 안에 어, 주인으로 그리스도께 순종하고 말씀에 의지하는 삶이 영원한 생명을 가진 자의 삶입니다. Jadi Tuhan Yesus Kristus menyertai kita hingga saat ini. Jadi kita hidup dengan menikmati kebersamaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ia menjadi Tuhan atas hidup kita. Jadi menjalani kehidupan dengan hidup kekal yaitu ketika kita taat, bergantung, menjalankan firman-Nya. 네, 성삼위 하나님께서 내 안에 가시 우리를 성전 삼으시고 우리와 함께 계십니다. Dan Allah Trinitas itu ada bersama-sama dengan kita. Diri kita menjadi baitnya di mana Allah berdiam dalam diri kita. 영접한 자는 영원한 생명을 얻은 자는 그리스도가 나의 주인이십니다. Dan
mereka yang percaya kepadanya, yang melakukan penerimaan akan dia, itu memperoleh hidup kekal. Dan hidup itu ada dalam anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. 네, 이 그림이 우리 인간은 영접한 이후에도 이런 상태로 내가 주인인 경우가 많습니다. Jadi di gambar sebelah kiri, walaupun mereka melakukan penerimaan akan Tuhan Yesus Kristus, tapi kondisinya atau keadaannya, diri mereka sendiri yang masih menjadi Tuhan, itu masih banyak. 네, 그리고 종교 생활의 표본이겠죠. Ini adalah menjalankan kehidupan beragama. 네, 복음은 주권자니 주님이 모든 권세를 가지시고 주인께 복종하고 순종하고 충성하는 것입니다. Tapi yang gambar sebelah kanan yaitu ketika ia menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, ia taat bergantung terhadap firman-Nya. 영원한 생명을 가진 자는 성삼위 하나님께서 우리 지난 주간에 어, 세계 선교대회를 한 것처럼 참된 교회를 회복해야 되겠습니다. Hmm, jadi seperti firman yang telah disampaikan sebelumnya, kita harus memulihkan kembali gereja yang sejati. 하나님께서 그리스도께서 세계 만국을 통치하시는 그리스도께서 우리에게 땅 끝까지 이 복음을 증거하라고 하셨습니다. Hmm, jadi kita membagikan Injil ini ke seluruh dunia sampai ke ujung bumi. 말씀을 통해서 하나님께서 메신저 강단을 통해서 하나님께서 우리에게 주시는 말씀을 주십니다. Hmm, di mana Allah memberikan kita khotbah mimbar melalui pembawa pesan. 하나님의 말씀을 통해서 하나님이 우리를 사랑하시는 그것이 바로 예배를 드리는 것입니다. Jadi kita menikmati kebersamaan yaitu dengan Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah. 예배는 하나님의 말씀을 받고 주시는 말씀을 받고 순종하고 의지하는 것입니다. Jadi kita menjalani kehidupan dengan taat dan bergantung kepada firman-Nya. 근데 우리는 메신저 강단 말씀을 할 때에 목사님의 말씀을 듣는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 들어야 됩니다. Hmm. Jadi kita hidup tiap hari dengan apa menerima firman-Nya. Jadi melalui pembawa pesan firman. 네, 하나님께서 우리에게 말씀을 주실 때 예수 그리스도께서 이 말씀을 나와 함께 나를 성전 삼으시고 내게 하나님 나라가 임하도록 내 안에 또 이 하나님의 말씀을 가지고 이 복음을 땅끝까지 성령의 능력으로 증거하라고 그것을 우리가 매일매일 우리 가는 현장 속에 어, 힘을 얻고 그 현장 속에 우리 모든 일마다 이 그리스도의 복음의 비밀을 누리고 전달할 자로 우리를 부르신 것입니다. Hmm. Ada tiap-tiap hari kita harus menikmati firman-Nya dan menikmati Kristus itu sendiri. Dan kita memberitakan Injil ini, memberi kesaksian sampai ke ujung bumi, sampai ke semua bangsa. Dan bagaimana cara kita untuk menikmati Kristus ini, yaitu melalui firman-Nya, melalui ibadah. 네, 우리 그것을 삼오늘이라고 합니다. Dan itu yang kita lakukan, yaitu 3 hari ini. 네, 말씀을 가지고 또 기도로 힘을 얻고 또 우리 현장에서 스케줄을 통해서 하나님이 복음이 전달될 수 있는 이 전도 이것이 내 개인 생활에서
늘 현장에서 일어나야 되겠습니다. Ketika hari ini yaitu melalui firman yang kita nikmati, melalui doa dan penginjilan yang kita lakukan di ladang dan inilah yang harus kita terus bagikan di ladang. 네, 이렇게 하나님의 영이 계시는 사람, 영원한 생명을 가진 사람이 이 복음을, 말씀을 누릴 때 이것이 개인 교회입니다. Inilah gereja individu atau gereja personalisasi, yaitu eh, orang yang menikmati Kristus secara pribadi, menikmati Injil ini secara pribadi, dan melakukan persekutuan dan kemudian orang tersebut ini adalah orang yang menikmati Roh Allah ada di dalam dia dan menyadari bahwa dirinya adalah bait Allah. 네, 영원한 생명을 가진 사람, 영원한 생명을 가진 우리가 바로 개인 교회입니다. Jadi mereka yang memiliki hidup kekal ini adalah gereja pribadi. 영원한 생명 가진 사람들이 모여서 예배 드리는 것이 바로 교회입니다. Hmm. Dan orang eh, orang-orang ini 모이는 berkumpul, 교회. orang-orang ini berkumpul yaitu eh, di suatu tempat. Inilah yang disebut dengan gereja yang berkumpul. 네, 모이는 교회에서는 모여서 오로지 말씀 잡고 기도하고 사도의 가르침을 받아서 이 복음을 전달하기 위한 것이 바로 모이는 교회입니다. Ini mereka berkumpul untuk mendengarkan firman dan bertekun dalam doa bersatu hati dan menerima pengajaran Rasul. Itulah alasan mereka untuk berkumpul. Itulah yang disebut dengan gereja berkumpul. 네, 모이는 교회에서 237, 5천 종족을 복음화하기 위해서 동역자도 붙이시고 식주인도 붙이시고 또 하나님께서 이 복음을 위해서 충성하는 자도 붙이게 됩니다. Dan orang-orang ini, orang yang berpegang pada Injil, orang yang memiliki Injil ini, adalah orang yang memiliki hidup kekal ini. Ketika mereka menjalankan kehidupan seperti itu, mereka akan ditambahkan penginjilan 모이는 교회에서 또 선교사를 파송하게, 전도자를 파송하기도 합니다. mereka sehingga mereka tersebar di ladang. Jadi melalui gereja yang berkumpul ini mereka mengutus para penginjil-penginjil pekerja misi. 네, 하나님의 성전인 개인이 또 모이는 교회에서 예배를 드리고 또 이 말씀을 받아서 우리의 산업 현장으로 흩어지게 됩니다. Di gereja pribadi ini yaitu gereja individu ini mereka berkumpul di gereja yang berkumpul dan kemudian menyebarkan diri itulah gereja tersebar. 여기서 많은 만남이 이루어지죠. Dan dengan begitu berkat pertemuan akan terjadi. 그래서 말씀에는 빛과 소금의 역할을 가지고 그 우리가 있는 곳을 살리라고 하셨습니다. 빛을 비추라고 했습니다. 흑암이기 때문에. Jadi melalui firman ini kita memancarkan terang dan menyelamatkan karena dunia ini ditutupi dengan kegelapan. 여기에는 복음 때문에 복음 증거하기 때문에 위해서 이웃을 사랑하라고 하셨습니다. Jadi kita hidup dalam dunia ini untuk Injil. 사도행전 5장 40절에는 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수가 그리스도의 시기를 가르치기 쉬지 않았다고 했습니다. Jadi kalau dalam kisah para Rasul 5 ayat 42 dikatakan tiap-tiap hari mereka berkumpul baik di bait Allah maupun di rumah-rumah untuk mengajarkan dan memberitakan mengenai Yesus ada Kristus. Tadi mereka tidak pernah bosan. 우리가 이 세 가지 교회를 회복해야 되는 게 개인 교회와 모이는 교회, 흩어지는 교회 이것을 어, 모든 영혼
생명을 가진 자는 전도자로 사도가 우리의 현장에서 그리스도의 증인으로 하나님의 Jadi kita em, harus memulihkan tiga gereja ini, gereja pribadi, gereja yang berkumpul, dan gereja yang tersebar. Jadi ini mulai dari gereja pribadi diri kita terlebih dahulu. Kita harus menyadari dan menjalankan kehidupan kita sebagai eh, orang yang memiliki hidup kekal. 이 그리스도의 복음의 비밀을 이 교회를 통해서 또 개인 교회, 모이는 교회, 우리 현장 교회를 통해서 생명이 영원한 생명이 전달되는 것이 바로 전도 선교입니다. Hmm. Dan ketika kita dapat memulihkan gereja pribadi, gereja yang berkumpul, dan gereja yang tersebar ini, itulah penginjilan. 예. 이렇게 우리가 이 곳곳에 교회를 세워서 모든 재앙 만난 시대를 살리는 것이 하나님께서 우리를 보내신 목적입니다. Jadi kita diutus tujuannya yaitu untuk menyelamatkan ladang. Jadi seperti Kristus diutus ke dalam dunia ini untuk menyelesaikan dan menghancurkan tiga bencana. 우리가 있는 현장 속에서 이방인을 살리고 또 치유가 일어나고 또 우리 렘넌트들이 서밋으로 세워질 수 있도록 기도해야 되겠습니다. Hmm, jadi kita kita harus dapat menjadikan eh baik penginjilan dunia ini dengan membangun tiga pelataran menyelamatkan bangsa-bangsa dari bangsa-bangsa lain datang me- apa dan juga melakukan pelataran anak-anak dan juga menjadikan anak-anak ini sebagai summit. 지금 전 세계적으로 노동 현장도 그렇고 금토일에 전부 놀러 가고 구경 가고 어, 가족끼리 모이고 이렇게 해서 전부 네피림 문화에 다 빼앗겨 버렸습니다. Hmm. Jadi dunia saat ini mereka telah jatuh dalam budaya jahat. 교회가 문 닫는 시대가 되어 버려서 우리의 후대들이 어, 모두 이 네피림 문화에 물들어가고 있습니다. Jadi generasi penerus ini mereka semua berada dalam budaya Nephilim. 그래서 우리 성도들도 그렇고 우리 렘넌트들에게도 금토일 시대 모여서 하나님의 말씀 듣는 집중을 통해서 참된 치유와 또 복음을 회복하고 말씀 들을 수 있는 최고의 시간을 만들어야 되겠습니다. Jadi kita harus membuat membuat zaman ini yaitu supaya anak-anak dapat menikmati Kristus dan dapat menikmati Injil yang sejati sehingga dapat membagikannya. 전 세계적으로 명상을 통해서 무엇인가 다른 네피림 문화의 영적인 혼란 시대가 됐습니다. Secara rohani, dunia ini telah dikuasai oleh budaya Nephilim. 네, 명상을 통해서 두 번째 생명 타락한 천사의 영을 받아서 전 세계 문화를 흑암 문화로 흑암 경제로 모든 사람들을 미혹하고 있습니다.
Jadi melalui budaya jahat ini menguasai dunia. Jadi sehingga ada namanya sehingga mencakup juga ekonomi gelap, budaya gelap, dan politik gelap. Dan itu semua sedang menjatuhkan manusia kembali lagi ke dalam kejadian pasal 3. 네, 스티브 잡스나 유명한 경제인들 또 정치인들이 명상을 통해서 이 문화를 이끌어가고 있습니다. Jadi dunia saat ini itu banyak budaya meditasi. Jadi contohnya Stephen Jobs. Jadi dengan budaya meditasi yang ia lakukan, ia dapat menaklukkan dunia. 예, 하나님의 자녀들이 이 하나님의 능력, 말씀이 어, 각인되지 않으면 거기에 종로를 서게 됩니다. Dan dan apa? Melalui budaya meditasi ini, anak-anak Tuhan mereka jadikan sebagai budak dunia. 네, 그래서 우리 사역자도 그렇고 또 우리 랩런도 그렇고 하나님의 말씀을 가지고 묵상하는 묵상 시대의 주역으로 이 시대의 영적인 흐름을 바꿔야 되겠습니다. Jadi kita rem-rem yang memiliki Injil ini kita harus mengubah budaya dunia ini dan menaklukkan budaya dunia ini. 묵상을 어떻게 하느냐면 하나님의 말씀, 성경 구절을 가지고 계속 읊조리는 것입니다. Hmm, Bagaimana kita menaklukkan budaya ini dengan meditasi juga, yaitu melalui meditasi atau perenungan firman Tuhan. 네, 저는 777 기도를 계속 읊조리면 그 하나님의 말씀이 하나님 성령이 내 속에 역사하시게 됩니다. Dari doa 777 ini kita menikmati kembali Kristus di dalam diri kita. 네. 그리고 우리가 주어진 일에 하나님의 능력으로 300% 하면 어떤 곳에서도 그리스도의 증인으로 서게 됩니다. Hmm. Jadi dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita harus melakukan segala sesuatu sebagai saksi Kristus. 네. 오늘 우리가 하나님의 교회, 어, 개인 교회, 또 모이는 교회, 흩어지는 교회, 영원한 생명을 가진 자의 현 주소입니다. Nah, hari ini kita belajar tentang gereja Allah, yaitu gereja pribadi, gereja yang berkumpul, dan gereja yang tersebar. 네, 영원한 생명을 가진 자를 제자로 세울 수 있도록 하나님 우리를 전도자로 부르셨습니다. Karena itulah Allah memanggil kita sebagai penginjil. 네, 우리 기도하고 마치겠습니다. Dan dengan doa, mari kita tutup pertemuan ini. 하나님 우리에게 영원한 생명 주신 것 감사합니다. Ya Tuhan, ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami hidup kekal. 우리가 이 땅에 살지만 하나님의 영원한 말씀과 함께 하나님의 말씀이 성취되어지는 곳에 서게 하옵소서. Biarlah Engkau menggenapi firman-Mu melalui kehidupan kami. 말씀이 나를 통해서 선포되어지게 하옵소서. Dan biarlah firman-Mu dapat diberitakan melalui kami. 영원한 생명을 마음껏 말씀으로 누리게 하옵소서. Bantulah kami untuk dapat menikmati hidup kekal ini melalui firman-Mu. 그리스도의 복음 말씀을 풍성히 누리게 하옵소서. Dan
Biarlah hidup kami dipenuhi dengan Injil Kristus. 난 마음과 생각과 영혼과 몸을 그리스도께서 말씀으로 24시간 사로잡아 주옵소서. Dan bantulah kami untuk mencapai akan 24 jam. Tubuh, pikiran, hati kami dipenuhi dengan Kristus. 우리가 이 땅에 살지만 영원한 하나님 나라의 그 생명을 누리게 하옵소서. Walaupun kami hidup dalam dunia ini, tapi bantulah kami agar kami dapat hidup dengan menikmati hidup kekal yang berasal dari kerajaan Allah di dunia ini. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 아멘.